Okay, Assalamualaikum and hi semua. So, kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir untuk chapter 5, Electromagnetic Induction, Magnetism and Electromagnetic Induction, iaitu 5.4, Induced EMF. So, apa yang dimaksudkan dengan EMF? First kali kena tahu maksud EMF dekat sini adalah Electromotive Force. Okay, so kita tulis sikit, Electromotive Force. Okay, so electromotive force ni dia punya short form adalah EMF. So kita boleh assume dia adalah benda yang sama dengan potential difference ataupun voltage. Okay, so untuk permulaan, potential difference ataupun voltage. So, untuk permulaan, kita just fahamkan maksud electromotive force tu as a potential difference dan voltage. So, bermaksud, kalau kita cari nilai EMF, kita tahu unit dia akan jadi volt lah. Okay, sebab dia juga adalah voltage ataupun potential difference. Okay, so first, apa yang dimaksudkan dengan induce pula? Induce ni bermaksud, kalau direct translate, dia adalah EMF yang teraruh ataupun terhasil. Okay, so macam mana EMF boleh terhasil? So, kita akan go through Faraday experiment nanti. Okay, so kita akan go through Faraday experiment. So, macam mana EMF ataupun voltage boleh terhasil daripada eksperimen tersebut. Okay, so previously in 5.1 and 5.2 kita belajar pasal magnetic field. Okay, so magnetic field dia boleh produce from a permanent magnet, for example bar magnet, or magnetic field can also produce from the current. So maksudnya kalau ada wire, tak kisah dalam bentuk straight wire ataupun circular coil, as long as ada current flow through that wire or through that circular coil, dia akan produce magnetic field temporary. Okay, so coil tu akan act as a temporary magnet, so dia boleh produce magnetic field. Okay, tetapi dalam Faraday experiment, apa yang Faraday cuba prove, yang magnetic field juga boleh menghasilkan EMF. So, bila dia boleh menghasilkan EMF, indirectly dia boleh menghasilkan juga current. So, magnetic field tadi, kita tahu current boleh produce magnetic field. Previously kita belajar macam tu. Sekarang magnetic field juga boleh produce current. So macam mana proses tu berlaku? Kita akan tengok pada Faraday punya eksperimen. Okay, so ini adalah animation untuk Faraday experiment. So kita ada di sebelah sini, kita ada satu bar magnet. Okay, yang ada polarity north and south at both ends. At each ends lah. Okay, kemudian kita ada a few turns of circular coil here, and then this circular coil is not connected to power supply, tetapi dia connected to a voltmeter. Okay, korang boleh assume ini sebagai voltmeter ataupun boleh assume dia sebagai galvanometer. Okay, so of course kita tahu voltmeter function dia adalah to detect ataupun to show the reading of potential difference, to reading of the voltage. Okay, galvanometer pula function dia adalah to measure, to show the reading of current. Okay, so dia boleh tunjuk adakah EMF ataupun voltage terhasil, adakah current juga terhasil. Okay, so that's why kita connect dia dengan voltmeter di sini. And then apa yang kita ada sekarang, kita ada satu bulb, kita connect juga. So at least kalau ada current ataupun voltage yang flow, maksudnya bulb ni dia akan light up lah. Okay, so dia akan light up dekat sini. Okay, so we'll see apa yang terjadi. Alright, so ini adalah permanent magnet. Obviously permanent magnet mesti ada magnetic field lines, dia ada magnetic field strength sekeliling bar magnet. Okay, so kita ignore dulu untuk field line. So kita nak tengok kalau kita gerakkan this bar magnet towards the coil. Okay, so kita gerakkan. Okay, so boleh nampak tak? Bila saya gerakkan masuk, ada current flow. And then bulb pun akan menyala. Kalau saya gerakkan keluar pun sama. Lagi sekali bulb tu akan menyala dan voltmeter pun akan detect ada voltage dekat situ.
of course current akan flow lah. Okay, tetapi kalau saya gerak kan, kemudian saya stop, okay, current tu tak akan flow. Bulb pun tak akan menyala. So maksudnya tak ada current. Tapi kalau saya terus bergerak, okay, dia akan terus menyala dan ada voltage juga tadi kan. So as long as kita keep on move, okay, towards the coil ataupun leaving the coil, okay, moving away from the coil ataupun towards the coil, dia ada current dan voltage yang terhasil. So inilah Faraday experiment di mana magnetic field, okay, of course kita tahu ada magnetic field. Magnetic field akan menyebabkan terhasilnya EMF, terhasilnya current. Okay, so macam mana boleh terhasilnya current? Okay, so kita akan go through teori ataupun formula Faraday nanti. Okay, so cukup sekadar awak tahu yang kalau ada movement between bar magnet and coil, akan terhasilnya, akan induce EMF dan juga current. Okay, so kalau kita tengok, this is magnetic field line yang pass through the cross-sectional area of the coil. So, korang boleh imagine dekat sini mesti adanya magnetic flux. Okay, yang kita belajar dalam learning outcome 5.3, which is phi equals to BA cos theta. So, adanya B lines, magnetic field line yang cross the area of the coil. So, dia ada produce magnetic flux dekat situ. Dan yes, magnetic flux ada close relationship with Faraday's law. Alright, so itu saja untuk Faraday experiment. Okay, so after kita tengok animation tadi, kita nak tengok pula teori untuk Faraday experiment. So, diagram dekat bawah ni menunjukkan ada a few situation motion of the magnet towards a loop ataupun circular coil, and then kita connect dengan galvanometer just to show is there any current flow through the coil. Disebabkan movement of the magnet towards the circular coil. Okay, so kita tengok situation yang pertama. Okay, so saya highlightkan di sini adalah situation yang pertama. So apa yang dia bagi tahu dekat sini adalah when there is no relative motion between the magnet and the loop, okay, between the bar magnet and the loop, no relative motion, the galvanometer shows no deflection. Meaning, kalau tak ada deflection pada galvanometer, current is not induced. So, bila saya sebut current, indirectly, kita cerita pasal EMF jugalah. So, current is not induced, EMF is not induced. Kerana apa? Sebab tak ada movement tak ada movement between the bar magnet and the circular loop. So, dia stationary sahaja. Okay? Tetapi, kalau kita tengok diagram di bawah ini, pada situasi yang pertama, of course, bar magnet still produce magnetic field lines. Of course, flux pun masih ada. Kenapa flux masih ada? Sebab magnetic field line pun ada cross that circular loop punya area. Tetapi still current tak boleh produce sebab no velocity, no movement dekat situ. Okay? Alright, so dekat sini pula, okay, ini adalah side view ataupun kita loop tu face us. Kita facing the face of the loop lah. Okay? So dot ni represent the magnetic field. Kita pandang daripada side ini, okay, so ni mata kita, so kita nampak magnetic field tu keluar daripada loop tu lah. Okay, so B kita out of the page. So dot tu just menunjukkan line of magnetic field yang kita boleh nampak lah, so dia keluar. Okay, so dia static. Contoh kalau kita tengok jumlah line yang ada adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 lines of magnetic field yang boleh cross that area. Okay, so no induced current. So kalau kita tengok dekat kawasan sini pun zero, no deflection. Okay, what happen if the magnet move towards the loop? Okay, magnet move towards the loop. Increase the number of field lines. Okay, kenapa kita kata increase the number of field lines? Alright, so kita recap sedikit. Magnetic field around a bar magnet. So, ini north, ini south. So, macam mana kita nak lukis magnetic field? Dia mesti out from north, entering the south. Okay? So, out from north, enter the south.
Alright, so kalau perasan, bila kita lukis banyak-banyak lines, okay, benda ni saya pernah explain dulu dekat dalam first video untuk magnetic field. Dekat kawasan sini, at the edge of the bar magnet, the field strength is the stronger. Okay, is the strongest. Maksudnya kalau kita compare dengan point-point lain, dekat kawasan yang di sini, dekat kawasan betul di hujung kutub, di hujung pole tu adalah magnetic field yang paling kuat. Jadi, bila kita lukis magnetic field line di kawasan itu pun, kita akan buat line dia banyak di sini. Oh, sorry, dia keluar kan, north kan. Okay, so line dia akan banyak dan line yang masuk ni pun akan banyak. Okay, menunjukkan strength of magnetic field tu lebih kuat di situ. Jadi, apabila kita move the bar magnet towards the circular loop, okay, so ini adalah velocity, menunjukkan kita bergerakkan, ada relative motion antara bar magnet dan circular loop. Circular loop is stationary, hanya bar magnet saja yang bergerak. Jadi, kita akan tengok magnetic field line tu semakin banyak yang boleh cross the loop. Okay, animation tadi. So, kita jauhkan dulu. So, ini field line. So, kawasan sini dengan kawasan sini, of course, kat sini lebih kuat dia punya strength of magnetic field compared to here. So, bila ada motion, okay, bila ada motion, ada makin banyak line yang pass through this area. Sebab initially, okay, mungkin ada 1, 2, 3, 4 sahaja line. Tapi bila kita move towards, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 line yang pass through. That means, kita boleh assume yang semakin banyak magnetic field line yang cross the area of the loop. Bila makin banyak magnetic field line yang cross that area, of course flux makin bertambah. Kalau kita compare magnetic flux kan BA cos theta. Okay, magnetic field line kat sini let's say hanyalah 0.2 Tesla. Okay, 0.2 Tesla. So, hanya 4 je magnetic field line yang pass through. Hanya 0.2 Tesla. So, they cross that area. So, kita akan dapat magnetic flux kalau kita kira. So, makin mendekat dengan pole, banyak magnetic field line, mungkin strength dia dah jadi 1 Tesla, which is greater than sebelumnya. So, 1 Tesla, of course, flux awak akan makin bertambah. Okay. So, apa yang kita nak tunjukkan dekat sini adalah ada increase in flux. Okay, ataupun kita boleh bagi tahu dulu dia ada increase in the number of field lines passing through the loop. Okay, so bila ada pertambahan magnetic field line yang cross that loop, flux makin bertambah, jadi kita akan kata current is produced. Kita akan tengok deflection pada galvanometer ni ada deflection. Dia bukan berada di tengah-tengah. So, galvanometer ni pula, dia punya meter adalah zero tu di tengah-tengah. Okay, so ini adalah scale. So, kosong tu di tengah-tengah. Okay, so dia boleh gerak ke sini, dia boleh gerak ke sini. Dia ada satu positive side dan ada satu negative side. Okay, so dia ada bacaan lah, even though dia negatif. Okay, mungkin di sebelah sini semua negatif. Di sebelah sini adalah positif. Tetapi dia ada bacaan current dekat situ. So, maksudnya ada voltage yang induced. Ada EMF induced due to the relative motion of bar magnet towards the circular loop. Okay. So, korang boleh nampak bila kita pandang daripada side yang sini, okay, di mata, so pandang daripada sini. So, of course, magnetic field line akan bertambah. That means your strength of magnetic field akan bertambah. So, current akan flow through the coil. Macam saya kata tadi, magnetic field akan menyebabkan ada current produce. Tetapi wajib ada motion antara bar magnet dan circular loop. Okay, so itu yang situation yang kedua. Situation yang ketiga. Kita ada lagi satu situation, I think. Okay, situation yang ketiga. Okay, so apa yang dikata kat sini, magnet moving away from the loop. Okay, so sekarang ini dia gerak menjauhi loop. Velocity dia ke belakang. So, dia menjauhi loop. Apa yang jadi? Decrease the number of magnetic field line yang pass through the loop. Sebab tadi kan kita dah cerita strength of magnetic field di sini. Okay, strength of magnetic field di sini lebih kuat compared to di sini. Okay, jadi kita menjauhi, maksudnya kita punya magnetic field line tu makin berkurang lah. Okay, so makin berkurang. Jadi dekat sini kita akan tengok dia jadi makin weak lah. Dot pun kita akan nampak lebih sedikit. Okay, magnetic field tu masih lagi out of the page, tetapi kita akan nampak lebih sedikit. Tetapi as long as ada movement, still current is induced.
Kalau kita tengok galvanometer, dia akan deflect in opposite direction. Mungkin positive value lah dekat sini. Alright, so masih lagi ada value, cuma deflection tu in opposite direction from situation 2 tadi. Okay, situation 2 tadi dia gerak ke kiri. Now situation 3 dia gerak ke kanan. So basically from Faraday punya eksperimen, apa yang kita boleh buat conclusion adalah when there is relative motion between the bar magnet and the loop ataupun circular coil, dia akan induce current dan juga EMF. Macam mana nak detect? By using galvanometer or voltmeter, boleh detect ada flow of current through that coil. Okay, so itu sahaja. So far untuk Faraday eksperimen, dan kita bukan sahaja hafal dari segi kalau ada pergerakan adanya current induced. Okay, kita fahamkan bila ada relative motion bermaksudnya ada perubahan magnetic field strength yang pass through the loop. Maksudnya bukan sahaja magnetic field line yang berubah, tetapi flux, nilai flux, magnitude of flux tu pun berubah. Sebab magnitude of flux, lagi sekali saya explain, magnitude of flux, formula dia adalah BA cos theta. Of course, kalau ada perubahan magnetic field yang pass through that loop, dia akan menyebabkan flux kita berubah. Okay, so bila ada motion, magnetic field strength akan berubah, magnetic flux akan berubah. Jadi itulah yang menghasilkan current dan juga EMF in the coil. Alright, so let's go through to the factors that affecting the magnitude of EMF. Okay, so kita nak tengok apa yang affect nilai EMF yang induce, yang detect oleh voltmeter dan juga galvanometer. Okay, so conclusionnya macam yang saya cakap tadi, EMF is induced only when there is a flux through the coil change. Macam tadi, situation number 2, flux kita bertambah. Kenapa bertambah? Sebab magnetic field line dia makin banyak yang cross that area. Kalau situation number 3, flux kita berkurang. Okay, so that's why dia kata bila ada flux change, EMF will induce. Okay, so ini kita panggil sebagai rule of electromagnetic induction yang proposed, yang discovered by Faraday. Okay, so conclusionnya dekat sini kita nak tengok apa yang affect the magnitude of induced EMF yang wujud dekat dalam loop, dekat dalam coil tu. Alright, so macam mana nak increase the induced EMF? Kita boleh gunakan stronger magnet. So, kalau kita gunakan stronger magnet, of course, magnetic field, okay, magnetic field akan bertambah kuat lah. The strength of magnetic field akan bertambah kuat. Jadi, flux pun akan bertambah. Jadi, EMF pun akan induce. Dia akan makin bertambah juga. Okay, disebabkan B dengan V kita bertambah. And then, point yang kedua, antara faktor-faktor lain, the magnet is pushed faster. So, ini menunjukkan relation velocity dan juga EMF is directly proportional. Okay, ini adalah simbol bagi EMF ya. Okay, so saya introduce dulu simbol bagi EMF. Okay, so saya buat saja EMF. So, simbol dia adalah epsilon. Okay, so velocity dengan EMF dia ada direct relation. Maksudnya kalau makin laju kita punya motion of the magnet, makin tinggi nilai EMF. Macam yang pertama, A tadi, kita cakap bila stronger magnet is used, magnetic field kita bertambah. Flux kita bertambah, jadi of course EMF kita akan makin tinggi. Alright, so kita pergi kepada point C, the area of the coil is greater. Okay, area makin besar, jadi banyaklah field line yang boleh masuk dalam area ni. Banyak B yang boleh masuk dalam area ni. Of course, flux kita pun akan bertambah lah. Kan? Jadi, flux bertambah, again, EMF pun akan bertambah. So, yang atas tadi increase kan? Okay, yang ketiga pun increase. Right, dan last kali adalah the number of turn increase. Okay, ni relate dengan capital N. So, capital N pula, capital N, dia ada direct relation dengan magnetic field yang produce lah. Magnetic flux. Sebab kita ada formula. Flux linkage equals to NV kan? Okay. Number of turn times with flux. Jadi flux kita akan bertambah. Okay, flux linkage akan bertambah. EMF pun akan bertambah. So ini adalah faktor yang akan menyebabkan magnitude of induced EMF
dan juga induced current. So ini adalah 4 faktor yang kita dah discuss lah. Stronger magnet is push faster, area is greater, the number of turn is increased. Basically, korang kena imagine kalau strength of magnetic field tu bertambah, flux akan bertambah. Okay? So itu paling senang untuk kita relate lah. Alright, so let's proceed to the Faraday equation. Alright, so ini adalah Faraday law. Okay, dia ada satu equation. Okay, dia punya teori adalah induced EMF yang produced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage in the coil. Alright, so indirectly kita akan kata EMF, induced EMF, ataupun kita boleh buat dia E-induced, is directly proportional to the rate of change of flux. So ada perubahan flux. Okay, D bermaksud ada change in flux. Kemudian ada perkataan rate. Maksudnya over time. Okay. Okay, so saya tulis dekat sini lah bagi nampak sikit. E-induced is directly proportional to change in flux over time. Kenapa saya letak over time? Sebab dalam teorinya ada rate. Okay, ada rate of change of magnetic flux linkage. Okay. Oh, dia kata linkage kan? Okay, so korang boleh letak dia N lah. N, V. Okay. Ataupun korang boleh letak dia sebagai E-induced D, V besar terus. Represent the linkage. Maksudnya dekat sini, apa yang kita buat conclusion tentang Faraday experiment tu betul lah. When there is a change in flux, EMF will induce. Okay. Cuma ditambah sikit dengan with respect to time. So, dia ada gunakan masa untuk tengok perubahan flux tu lah. Okay, so itu adalah Faraday punya equation. Okay, so boleh tengok dekat bawah ni. Okay, so ini adalah formula untuk Faraday. E-induced is equal to negative. Kalau nak buat equal, kena negative sign. dV over dt, okay, V besar bermaksud magnetic flux linkage, D bermaksud change in magnetic flux linkage with respect to time, ataupun kita buat dia flux sahaja tapi kita kena tambah number of turns, meaning kita kena includekan number of turns. Next adalah kita nak highlightkan pasal negative sign dekat sini. Okay, dalam Faraday punya eksperimen, dalam Faraday punya equation dia ada negative sign. The negative sign ni adalah proposed by Lenz. Okay, kita ada another law which is called Lenz law yang akan explain tentang negative sign dalam Faraday. So, negative sign wajib ada dalam equation Faraday, tetapi dalam calculation kita boleh ignore. Bermaksud bila kita masukkan nilai, nanti final answer kita tak perlu letakkan negative value untuk EMF. Again, saya dah explain pasal unit. EMF induced, of course unit dia adalah volt. Okay, volt kan? Dan simbol dia adalah capital V. V flux unit dia adalah Weber ataupun WB. Dan time unit dia adalah second. Simbol dia adalah S. Okay, so korang kena fahamlah dekat situ. EMF volt ni bersamaan dengan Weber per second. Okay. So, notes dekat bawah ni hanyalah explain tentang, again, apa yang menyebabkan EMF produce apabila adanya flux change in the coil. To calculate the magnitude of induced EMF, the negative sign can be ignored. Macam saya kata, value final tu kita just ignore the negative sign. Tapi formula wajib letak negative sign. The negative sign ni adalah proposed by Lenz equation. So, detail pasal direction untuk EMF, direction untuk current induced, kita akan explain dalam next subtopic kita lah. Okay, apa yang proposed by Lenz. Alright, so kita ada satu example 5 dekat bawah ni. Okay, example 5 ni macam biasa saya akan minta awak submit dekat Google Classroom. Okay, so baca in detail. Soalan ni sangat-sangat senang. So, tengok pada value yang diberi ni adalah nilai apa. Tengok pada unit, tengok pada situation soalan. Dia cakap pasal magnetic flux sahaja ke? Magnetic flux apa unit dia? Kenapa dia ada per second dekat sini? Okay, so kena fahamkan dan baca in detail. And then another value is dia ada bagi number of turns. Dia minta kita kira magnitude of induced EMF in the coil. So just kira magnitude sahaja dulu. Sebab nanti kita akan belajar pasal direction pula. Alright, so itu sahaja. Example 5 submit dekat Google Classroom. Make sure tulis formula Faraday's law, substitute value dan letakkan final answer dengan unit. Alright, thank you.